अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हमने जहांगीर खटक साहब को दावत दी है। अपना भी वो आजकल बड़ा ज़बरदस्त वीलॉगिंग कर रहे हैं न्यूयॉर्क में बैठ के, पाकिस्तान के बारे में, अमेरिका के बारे में। और सबसे पहले तो जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इम्तियाज भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी, बस आपको हमने जहमत दी है। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो काफ़ी देर हो चुकी है न्यूयॉर्क में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह एक क़यामत, एक तलातुम मचाया हुआ है दुनिया भर में। उसने बहुत सारे लोगों को जागने पे मजबूर कर दिया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप ही से, आप भी चूंकि इस पे इज़हार ख्याल कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से सदर बना है एक तूफान सा आया हुआ है। उसको अब लोग सुनामी भी कहते हैं, इंडिया में उसको भूचाल कह रहे हैं। अब उसमें ताज़ा तरीन इसके इकदाम है कि उसने टॉप फौजी क़यादत तब्दील कर दी है। दिफाई बजट में कई अरब डॉलर की कमी का ऐलान किया है। यूएसएड और दूसरे जो वफाकी इदारे हैं उनमें छांटियां जारी हैं, उनके बजट्स भी कट हो रहे हैं। तो ये तमाम तर इकदामात के ज़रिए तो ट्रम्प बहुत सारे दुश्मन पैदा कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट से बाहर। तो क्या उसकी जान को खतरा हो सकता है इन इकदामात के जरिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब जो है वो कोई परफेक्ट जवाब हो नहीं सकता है, क्योंकि जिस किस्म के हालात बन रहे, यानी ये बात दुरुस्त है कि सदर ट्रंप हर तरफ जो है उन्होंने हाथ डाला हुआ है। हर तरफ वो बड़े इकदामात कर रहे हैं, यानी छोटी एडजस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं। वैसे तो अमेरिका में जब भी नया सदर आता है तो वो अपने साथ कम अज कम 6,000, 5 से 6,000 नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जो कि सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो इन अ वे अमरीकी हुकूमत का जो पूरा सिस्टम होता है वो तब्दील होता है। लेकिन सदर ट्रंप का जो दौरे, ये दूसरा दौरे सदारत जो है, ये उस तमाम यानी अदवार से ज़रा मुझे मुख्तलिफ इसलिए नज़र आ रहा है कि उन्होंने सरकारी सतह पर इतनी बड़ी छांटी शुरू की हुई है कि जो बहुत कम देखी गई है। यानी आप देखिए कि अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसके अंदर 2.3 मिलियन एम्प्लॉयज हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। और ट्रंप इंतजामिया का प्रोग्राम है कि वो इसमें कम से कम 5 लाख लोगों को घर भेजना चाहते हैं। 5,400 अफराद जो कि सिविलियन वर्कर्स हैं पेंटागन के साथ, पेंटागन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ। तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा यानी उनको घर भेजा जा रहा है। आपने जैसा जिक्र किया कि जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन को घर भेज दिया गया, एयरफोर्स के वाइस चीफ को भी घर भेज दिया गया, नेवी की चीफ को घर भेज दिया गया, यूएस कोस्ट गार्ड्स के चीफ को, 4 स्टार जनरल को घर भेज दिया गया। और इसके अलावा दर्जनों अफराद जो कि पेंटागन और ओवरऑल जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में मुख्तलिफ अहम पोजीशंस पर थे, उनको घर भेजा जा चुका है। और इसके अलावा जितने बड़े पैमाने पर एक तथहीरी अमल शुरू है और एक इस किस्म का इंतज़ाम सामने आ रहा है, बल्कि इंतज़ाम नहीं, निज़ाम सामने आ रहा है, कि मुझे लगता है कि उसको काफ़ी सख्तगीर लग रहा है। क्योंकि आज इलॉन मस्क जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी चला रहे हैं, उनके उनसे एक बयान जो है वो आज मंसूब है, जिसमें उनका कहना है कि ऐसे फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो कि पूरे दिन में ये ना बताएं कि आज मैंने क्या किया, तो उनका, अगर उन्होंने ये रिपोर्ट ना किया तो उनका ये इस्तीफा समझा जाएगा। यानी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया कि जी आज मैंने क्या किया, ही डिडंट रिपोर्ट दैट और शी डिडंट रिपोर्ट दैट, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेजिग्नेशन। तो इस किस्म के इकदामात में अच्छा, वो यकीनन बुनियादी तौर बहुत पे सारे उनसे कह लोग रहे हैं कि अभी आपने टाइम शीट पे दस्तखत करने हैं, बिल्कुल वैसे और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं उसके तहत आपने बताना है कि आज दिन भर आपने क्या किया। क्या किया, बिल्कुल। और ये सरकारी मुलाजिमीन से आप कह रहे हैं, और एक ऐसे निज़ाम में जो कि आज से तो नहीं चल रहा। अमेरिका तो 250 साल तारीख इसकी है, और गवर्नमेंट तो आज नहीं बनी, इतनी ही पुरानी है। और मुख्तलिफ अदवार से गुजरी है, जंगों में गुजरी है, कोल्ड वॉर में यही गवर्नमेंट चलती रही है। लेकिन अब एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है कि जिसको पता नहीं आप क्या कहेंगे। यानी जैसा आपने अभी जिक्र किया कि रशिया और चाइना एक जमाने में दुश्मन थे, क्या अब रशिया और चाइना अमेरिका के दोस्त हैं? क्या यूक्रेन अमेरिका का नया दुश्मन है या दोस्त है? क्या यूरोप में बैठे नेटो के एलाइज अमेरिका के एलाइज हैं, या ये इनको कोई नया डेजिग्नेशन दिया जाएगा? तो सदर ट्रंप ने जो
ایک جو پالیسی کا جو شروعات کی ہے، انہوں نے پورا نظام کو الٹ پلٹ کر دیا उसको ہے، یعنی कहते हैं حکومت کے اندر بھی اور ادھر उसको کا जी उसको ही कहते हैं कि 360 डिग्रीज पे उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया है पूरे उल, निज़ाम को। उल्टा कर मैं इसीलिए आपने टॉपसी चूंकि टर्वी। चीन आपने चूंकि चीन और यूक्रेन का जिक्र किया तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अमेरिका में और इसके जो यूरोपीय इत्तेहादी थे साल साल से 7 8 दहाइयाँ हो गई हैं, उसमें रूस और चीन को मुसलसल इन्होंने मतून किया, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, और इनको विलन के तौर पे पेश किया गया कि जैसे ये दोनों ममालिक हैं, दुनिया भर की बुराइयों की जड़ यही दो ममालिक हैं। लेकिन अब अजीब एक सितम ज़रीफ़ी सी है पूरी मगरबी दुनिया के लिए कि एक अमरीकी सदर ने खुद ही आके उन अब रूस और अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात बहाल करने की बात कर रहा है, बुनियादी तौर पे कारोबार बढ़ाने पे उसकी तवज्जो है। तो उससे वो लोग क्या करेंगे जो कि अभी ट्रम्प के आने से पहले तक मुसलसल उन्होंने चाइना मिशन सेंटर बनाया हुआ था उसके खिलाफ जासूसी करने के लिए, और यूरोप समेत तमाम ममालिक इस बात पर तुले हुए थे कि हमने चीन और रूस को मजीद सजा देनी है। देखिए, हमेशा के लिए तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी बड़े वाकयात होते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पर जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें रीअलाइनमेंट्स आती हैं। अब हम जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं, इस दौर में ये कहना बहुत मुश्किल है कि रीअलाइनमेंट्स होंगी तो क्या होंगी। क्या रीअलाइनमेंट ये होगी कि अमेरिका रूस भाई भाई, चीन रूस भाई भाई, और यूरोप जो है वो एक बहुत बड़ा विलन है। क्या यह हकीकत है? मुझे ये मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल सिस्टम सामने आ रहा है कि जिसकी अभी तक वो लाइंस वाज़ेह नहीं हुई कि जहां पर ये पता लगे कि कौन किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है। फिलहाल सारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं, क्योंकि आप अमेरिका और यूरोप का ताल्लुक देखें तो उनका बहुत करीबी ताल्लुक है। तकरीबन 1,000 अरब का तो कारोबार है, अमेरिका तिजारत है, बाहमी तजारत यूरोप और अमेरिका के दरमियान। और इसी तरह चाइना और अमेरिका के दरमियान भी कोई 700 अरब के करीब की तिजारत है। तो फिर इसी तरह कनाडा और मैक्सिको का भी यही हाल है। तो इनके साथ आप देखिए तो एक ऐसा ताल्लुक बन रहा है कि जहां पर आपको मिठास भी नजर आती है और कड़वाहट भी नजर आती है, गुस्सा भी नजर आता है, मोहब्बत भी नजर आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा निज़ाम बन रहा है कि जो शायद फिलहाल निज़ाम नहीं है, बल्कि फिलहाल ये एक बहुत बड़ा सब कुछ गड़बड़ हुआ हुआ है, और वो पानी गदला हुआ हुआ है। जब पानी में जो मट्टी है जब बैठेगी और जब नीचे जमीन नजर आएगी तो उसके बाद फिर हम देखेंगे अच्छा अब कुछ रीअलाइनमेंट्स हुई हैं। आज अब हमें पता लग रहा है कि ये रीअलाइनमेंट्स फौजी सतह पर हो रही हैं या ये रीअलाइनमेंट्स तिजारत की सतह पर हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये रीअलाइनमेंट ज्यादा तिजारत की सतह पर होंगी, ऐसे ही क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह हम्म चुके हैं। बिल्कुल ऐसे वो ही ये लग रहा कह है कि चुके हैं। उसने हर चीज़ को हर चीज़ के लिए उसने तिजारत को, सरमाकारी को बुनियादी तौर पे अपना उसने पैमाना बना लिया है। अब चूंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाह रहा था, बड़े मशहूर आपके अमरीकी प्रोफेसर हैं जेफरी जक्स। वो कई साल साल से हम उनकी तकरीरें सुनते रहे, इंटरव्यू सुनते रहे, या फिर यूरोपियन पार्लियामेंट में भी उन्होंने खिताब भी किया है गुज़िश्ता 2 3 दिन के दौरान। तो वो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कई साल से कहते रहे कि इन्होंने हर जगह पांव फैला रखे हैं, रूस में चीन में मुदाखलत कर रहे हैं, और नेटो की एक्सपेंशन और रूस की ज़्यादतियों के कवर में ये यूक्रेन को भी नेटो का मेंबर बनाना चाह रहे थे। और बुनियादी तौर पे जेफरी जक्स का ये कहना है कि जो रूस को मजबूर किया खुद नेटो और अमेरिका की हुकूमतों ने यूक्रेन पे हमला करने के लिए। तो मैं ये सोच रहा था कि जो जेफरी जक्स का बयानिया है, अगर इस नौयत का बयानिया पाकिस्तान में होता, कोई पाकिस्तान में कर रहा होता, मुसलसल अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, आईएसआई को, आर्मी के हवाले से ये बात करते रहता है कि ये फ़लाँ फ़लाँ जगह पे मुदाखलत कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि आज जेफरी जक्स मौजूद होता? देखिए, पहली बात तो ये है कि जेफरी जैक्स ने जितनी भी बातें कही हैं वो मेरा ख्याल है झूठ तो उनमें बहुत कम मुझे नजर आता है। ये बात दुरुस्त है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि ये जंग जो है इसमें तो बुनियादी तौर पर यूक्रेन ने वो जेलेंस्की को एक थोड़ा सा वो मामूली सा कामयाब अदाकार
کہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ یعنی امریکہ کو کہ اتنا بڑا پیسہ لگایا جائے اس کے اندر۔ اور یہ بات اب امریکہ میں کئی لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ واقعی 2014 میں جو ہوا، یعنی سب کو یہ تو یاد ہے کہ اب روس نے کرائمیا پر قبضہ کیا تھا، لیکن کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ اس سے یعنی کرائمیا پر قبضہ کرنے سے پہلے کیا ہوا تھا یوکرین میں۔ یوکرین میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اس کو گرایا گیا تھا، اور اس کی جگہ پر زیلنسکی کو لایا گیا تھا، جو بیسیکلی ایک کامیڈین ہے، یہ ٹرمپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اور وہ آئے اور انہوں نے جو ہے اپنی قیادت دکھائی، کہیں پہ کامیاب کہیں پہ ناکام، یہ تو تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی۔ لیکن جو امریکہ میں اب سوچ پنپ رہی ہے تو وہ وہی جیفری سیکس والی کئی چیزوں میں وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایران میں جب حکومت جو ہے وہ مصدق کی ہٹائی گئی تھی، تو اس وقت سب کا خیال تھا کہ نہیں نہیں نہیں، اس میں امریکہ نہیں ہے، لیکن بعد میں جب سی آئی اے کے پیپرز جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی ہوئے تو پتہ لگا کہ ارے یہ تو واقعی تھا۔ پاناما میں حکومتیں چینج ہوئیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، اب کہا جاتا ہے ہاں ہے۔ پھر آج کے دور میں بھی آپ دیکھیے کہ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے، یعنی یہ عجیب سی بات ہے امتیاز بھائی، کہ جب امریکہ کا کامرس کا سیکٹری میرا خیال ہے یوکرین کے صدر سے ملا، تو اس نے اپنے جو ٹیبل پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ٹیبل پہ اپنے ساتھ ایک کاغذ کا مسودہ زیلنسکی کے سامنے رکھا اور اس کو کہا آپ اس پر دستخط کریں۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ آپ کے جتنے منرل ڈپازٹس ہیں اس کا کانٹریکٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا یو ہیو ٹو ڈو اٹ ادروائز یو ول میک مینی پیپل اینگری ان واشنگٹن۔ ہم۔ تو یہ پہلے چھپ کر ہوا کرتا تھا، اب یہ کھل کر ہوتا ہے۔ پہلے یہ بند کمروں کے پیچھے ہوا کرتا تھا، اب بالکل سامنے ہوتا ہے۔ وہ جیسے اور لیبیا کیونکہ جیسے دنیا لیبیا اور عراق کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے، وہاں کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان کے اوپر قبضہ کر کے بالکل زبردستی، اور وہ وسائل بھی ان کے اپنے ہی ہاتھ میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹکڑا ابھی ٹکڑا بھی کر ہے۔ کے وہ لیبیا اور عراق کو ریلیز کرتے ہیں اس تیل کے بدلے جو کہ وہ وہاں سے نکال رہی ہیں امریکی کمپنیاں۔ سیریا میں امریکی فوج کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہاں بیٹھی ہوئی ہے جہاں سیریا کے تیل کے ذخائر ہے، اور کہیں نہیں بیٹھی ہوئی۔ وہ صرف وہاں بیٹھی ہے جہاں پر کے تیل کے ذخائر ہیں۔ اسی طرح عراق میں جو امریکہ کی جو ڈپلائمنٹس باقی بچی ہیں، وہ کون سے علاقوں میں؟ وہ ان علاقوں میں، کردش علاقوں میں، جہاں پر کے تیل بہت زیادہ ہے۔ تو لہذا وہ تو ان کے جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں جن کو وہ ہمیشہ سے خیال رکھتے رہے اور رکھتے رہیں گے، اور ان کو جو کلائنٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں، ہر جگہ پہ ان کو مل جاتے ہیں۔ وہ پاکستان میں بھی ملتے ہیں، وہ ان کی بیڈنگ کے لیے کرنے والے عراق میں بھی ملتے ہیں، لیبیا میں بھی ملتے ہیں، پوری دنیا میں ان کو ملتے ہیں۔ ہاں اچھا وہ اگر ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، ہم، پھر وہ ان کا پھر معاملہ خراب ہوتا ہے، جی وہ پھر وہ دلچسپ، معاملہ ٹھیک نہیں رہتے۔ جی دلچسپ بات یہ ہے کہ نہ صرف ٹرمپ بلکہ جو تلسی گابرڈ ہیں، نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں، یہ ساری باتیں وہ بھی کر رہی ہیں جو کہ جیفری زیکس اور جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ، مارکو روبیو اور خاص طور پہ جے ڈی وینس جو ان کے نائب صدر ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تو جو آپ نے شروع میں کہا کہ نئی ری الائنمنٹس کا بھی نہیں پتہ چل رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق، چاہے تلسی گابرڈ ہے یا ان کے نائب صدر یا خود ٹرمپ، وہ امریکہ، برطانیہ اور جرمنی کو دنیا بھر میں مختلف جو جنگیں ماضی میں شروع ہوئیں، جو اس وقت شروع ہوئیں، اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ اب پاکستان میں بھی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا عمران خان کے خلاف، اس کو بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ بھی جیو پولیٹیکل ہے، بنیادی وجہ روس کے خلاف ایک محاذ بنانا تھا، اور ایک مطلب جو پاکستان میں پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد انتخابات کے حوالے سے خاموشی جو جمہوری حقوق پہ قدغن لگی، تو ایک جیو پولیٹیکل پروجیکٹ کے نتیجے میں پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک ریگریشن شروع ہوئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ جائے گی جس طرح دوسرے ملکوں کی طرف جا رہی ہے کہ رول آف لا، ڈیموکریسی پہ جو قدغن لگی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے؟ یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے جب یہ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے ہو، کیونکہ ٹرمپ بہت انپریڈکٹیبل آدمی ہے۔ امریکہ کی فارن پالیسی ہمیشہ انہی اصولوں پر طے ہوئی ہے، یا ایٹ لیسٹ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ان اصولوں کے بنیاد پر اپنی پالیسی بناتے ہیں، یعنی ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، رول آف لا،
اور کانسٹیٹیوشنلزم اور تمام چیزوں میں وہ یقین رکھ کر اور ہمیشہ ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا کہ اب دو تین چیزوں میں یہ بڑی پاور جن میں امریکہ بھی شامل ہے وہ کافی ایکسپوز ہو گئی ہیں. یعنی کہ جو ڈبل سٹینڈرڈز انہوں نے خود اپنائے کہ اگر وینزویلا میں الیکشن میں فراڈ ہوتا ہے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ دن میں 10 مرتبہ اپنے اسٹیٹمنٹس جاری کرتا ہے، لیکن اگر پاکستان میں جو ہے الیکشنز کے حوالے سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. تو اس کی وجہ سے اس کی وقت نہیں رہی اور اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ امریکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم ایک بڑے عجیب دور سے گزر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ میں ایک ایسی قیادت آئی ہے جو سب سے پہلے اس نے دنیا کو تو پتہ نہیں وہ کتنا نشانہ بنائے گی، وہ اپنی ڈیپ سٹیٹ کو نشانہ بنایا ہوا اس نے. آپ ذرا جا کر ایف بی آئی کے جو نئے ہیڈ ہیں، ڈائریکٹر ہیں کیش پٹیل، ان کے خیالات تو ذرا سنیں، ان کے فرمودات تو ذرا سنیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس حد تک ڈیپ سٹیٹ کے خلاف ہیں. اور یہ تلسی گیبرٹ اور جتنے بھی ان کے اس وقت ٹاپ پوزیشنز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ووک جنرلز ہیں. یہ جنرلز کو جو ہٹایا گیا ہے دے کال دیم ووک جنرلز. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ لبرلز ہیں، جو کہ ان روایات میں یقین رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری روایات نہیں ہیں تو لہذا ان کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کانسپیریسی تھیوریز میں بھی لوگ یقین رکھتے ہیں. گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے. تو یہ جو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر اکھاڑ پچھاڑ، یہ سب کچھ اسی کا مجھے حصہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے جو اندر آرکیٹیکچر جو پورا ایک اسٹرکچر بیٹھا ہوا ہے پہلے اس کو ڈسمینٹل کرو، اپنے لوگوں کو لاؤ، اور اس کے بعد پھر جو ہماری سوچ ہے وہ سامنے آئے گی. اوکے. اب پاکستان اور دوسرے ممالک کی طرف آئیں آپ. پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھی میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہوگی وہ یقیناً آ، یعنی کافی زیادہ پہلے بھی بہت زیادہ ٹرانزیکشنل تھی اور ابھی بھی ٹرانزیکشنل ہی ہوگی. ایک چیز ضرور ہوگی کہ یعنی منافقت جتنی پہلے تھی شاید اس سے تھوڑی کم ہو. یعنی جو بائیڈن جب یعنی تقریر کرنے اٹھتے تھے تو وہ تمام کلیمز کرتے تھے جو سارے جھوٹے ثابت ہوتے تھے. یعنی وہ غزہ میں 2,000 پاؤنڈ کے بم بھی بھیجتے تھے اور کہتے تھے میرا فلسطینیوں کے لیے دل دکھتا ہے بہت زیادہ. وہ جو ہے پاکستان اور دوسرے ممالک میں ہر قسم کے جو بدترین لوگ جن کو آپ دنیا میں کہیں بھی لے آئیں تو ان کے بارے میں کسی بھی انٹرنیشنل لا کے تحت آپ ان کو جانچیں تو کہیں کہ شاید یہ لوگ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، یا یہ دے آر آن دا رانگ سائڈ آف دا لا، ایٹ لیسٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو ان کی وہ پشت پناہی اگر وہ ڈائریکٹلی نہیں بھی کر رہے تھے، خاموشی بذات خود ایک اپروول ہے. لہذا اسی لیے ان کے اوپر یہ آ رہا تھا. تو اب جو نئی حکومت آئی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کم از کم، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک بات بالکل واضح ہے کہ وہ بہت زیادہ، وہ کیا کہتے ہیں، فرنٹل ہیں، وہ بہت زیادہ بلنٹ ہیں، اور وہ بہت زیادہ اسی لیے ان کو بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے کہ جس طرح وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا کھرا آدمی ہے. ابھی کھرا آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ بدتمیز بھی ہو سکتا ہے، کھرا آدمی بہت زیادہ غصے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ پھر اس کی عزت کریں کہ نہیں یار ہے پھر بھی یہ کھرا آدمی، اور دوسرے منافق سے پھر بھی یہ اچھا ہے. تو اوکے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جیتا الیکشن بھی اسی لیے تھا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بہت ڈرامیٹک چینج نہیں آتی تو یہ بھی ایک بہت بڑی چینج ہے کہ منافقانہ پالیسی نہ اپنائی جائے. اچھا. چلے یہ آخری سوال اسی حوالے سے میں یہ کرتا ہوں کہ اس کا تعلق بھی ڈیپ اسٹیٹ سے ہے، پاکستان سے ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہ چاہے کاش پٹیل ہے، تلسی گابر ہے یا ٹرمپ ہے، وہ اپنی ڈیپ اسٹیٹ یعنی بنیادی طور پہ اپنی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو سدھارنے کے، اس کی اصلاح کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور جتنی ماضی میں باتیں ہوا کرتی تھیں، خاص طور پہ وہ بدنام تھے جنرل حمید گل، کہا جاتا تھا کہ یہ ہر وقت سازشوں کی باتیں کرتے ہیں کہ مغرب ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، کنسپیریسی تھیری کی بات ہوتی تھی. لیکن آج جو کچھ تمام امریکی قیادت کہہ رہی ہے وہ ہو بہو وہ بالکل، اور جیفری زیکس جو بات کر رہے ہیں وہ جنرل حمید گل اور ان جیسے بے شمار لوگوں کو بالکل وہ صحیح ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ ایک لحاظ سے ثبوت لے کے آ رہے ہیں، خود گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری ریاست نے دوسرے ملکوں کے ساتھ یہ کام کیا. تو ڈیپ سٹیٹ کے خلاف امریکہ میں ایک سویلین حکومت ہے، وہ اصلاح کرنا چاہتی ہے.
पाकिस्तान में क्या डीप स्टेट इस्लाह हो सकती है? क्योंकि पूरी हमारी हिस्ट्री अगर हम देख लें, बहुत पीछे नहीं जाते, 1977 में जब उस वक्त के वजीर आजम ने ज़रा आंख दिखाई, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने हकीकी इख्तियार इस्तेमाल करना चाहा, या जिससे लोग कंफर्टेबल नहीं थे, मुजाहरे वगैरह हो रहे थे, तो हमें जनरल ज़िया का तोहफा मिल गया। फिर नवाज शरीफ ने, भले वो एक बड़ा गलत तरीका था जनरल परवेज मुशर्रफ को डिसमिस करने का, बड़ा भोंडा और बिल्कुल। गलत तरीका था, लेकिन नवाज शरीफ ने खुद को बाख्तियार करने की कोशिश, साबित करने की कोशिश की। उन्होंने भी एक रिटायर्ड जर्नल, रिटायर्ड तो नहीं था, को लाने के। लेकिन उसको अभी हाजिर सर्विस ही था, जियाउद्दीन भट्ट को अपनी मर्जी से आर्मी चीफ लगाया। तो जनाब, हमें जनरल परवेज मुशर्रफ का तोहफा मिल गया, अगले 9 साल तक हमें भुगतना पड़ गया। अब जब राइट। इमरान खान आए, तो उन्होंने वजीर आजम बनते ही थोड़ा सा खुद को बाख्तियार साबित करने की कोशिश की, क्योंकि बड़े वो भी अपने करोफर में थे कि सब लोग उनके साथ हैं। लेकिन जब रूस के साथ उन्होंने फरवरी, यही महीना था, 2022 में, जब उन्होंने न्यूट्रल रहने का ऐलान किया, तो जनाब एकदम जनरल बाजवा, अमरीकी असर व नफूस के तहत जनरल बाजवा की क़यादत में पाकिस्तान में अदम एतमाद का वोट आ गया। तो क्या अमेरिका में इस किस्म की बात मुमकिन है कि डीप स्टेट जो है किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दे? बगावत का चांस तो मुझे बहुत कम नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की तारीख में आप देखिए कि ऐसे ऐसे तदूर आए हैं कि जिन्होंने बेशक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। जिस तरह रिचर्ड निक्सन थे, और उनको गिराने वाली डीप स्टेट नहीं थी, उनको गिराने वाला एक सहाफ़ी था। दो सहाफ़ी थे जिन्होंने, कि जब वो बॉब वुडवर्ड और उन्होंने जब वो वाटर गेट स्कैंडल निकाला, तो उसके बाद ही हैड टू रिजाइन। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अमेरिका में जो कमाल की बात है वो ये है कि, और यही इस मुल्क की ताकत भी है, कि यहाँ पर हर शख्स आइन का ताबे है। आइन के ऊपर कोई नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि न्यूयॉर्क शहर का जो मेयर है, इसके ऊपर एक अब ये न्यूयॉर्क शहर का मेयर छोटी चीज नहीं है। न्यूयॉर्क का बजट जो है वो 110 अरब डॉलर का है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का सालाना बजट 20 अरब डॉलर का है। हमारे डिफेंस बजट से न्यूयॉर्क से शहर का जो एजुकेशन बजट है वो उससे ज्यादा है। तो उस मेयर के ऊपर इल्जाम क्या लगा कि मेयर ने टर्किश गवर्नमेंट से 1 लाख डॉलर के फवायद उठाए। फवायद कैसे? कि वो एक दफा टर्की गए, उन्होंने को $600 का उन्होंने कमरा पकड़ा होटल का, तो गवर्नमेंट का कोई बंदा था, उसने $7,000 का कमरा उनको दे दिया। वो जहाज में जा रहे थे, उन्होंने आम जहाज में यानी आम क्लास में जा रहे थे, उनको टॉप क्लास दे दी कि आप जाएं जी, बिजनेस क्लास में बैठ जाएं। इस किस्म के फवायद दिए, तो टोटल मालियत 1 लाख डॉलर की थी। उनके खिलाफ एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन थी, अभी भी उनके दो पर्सनल फोन्स एफबीआई की तहवील में। अब अच्छा। उनके ऊपर मुकदमा शुरू होने वाला था। तो गवर्नर जो है न्यूयॉर्क स्टेट की, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आप, क्योंकि उनके पास ये कानूनी इख्तियार है कि वो मेयर को हटा सकती है। उनको उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था कि आप मेयर को फायर करें। वो तकरीबन उन्होंने 2-3 हफ्ते यहाँ पर लोग मुख्तलिफ लोगों से मशवरे किए, और आखिर में उन्होंने फैसला क्या किया? उन्होंने फैसला ये किया कि चूंकि मेयर एरिक एडम्स, हमारे मेयर का नाम एरिक एडम्स है, रिटायर्ड पुलिस कैप्टन है। तो एरिक एडम्स चूंकि इनको वोट अमरीकियों ने दिए, न्यूयॉर्कर्स ने दिए है, मेरा ये हक नहीं बनता कि मैं इनको अपने ओहदे से हटाऊं। हम्म। रादर मैं ये करूंगी कि मैं उनके ओहदे पर चेक्स ज्यादा लगा रही हूँ। यानी ओके। वो बजटरी इख्तियारात जो है मैं कम नहीं कर रही, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लोग अपॉइंट कर रही हूँ जो कि उनके तमाम एक्शंस को देखेंगे। अगर वो कोई गलत काम करेंगे, हम उनके खिलाफ मुकदमा शुरू करेंगे। ये होता है कानून की हुक्मरानी, कि जहां पर लोगों के वोट का जो इज्जत और एहतराम है वो इस हद तक होता है। जी। और जिस मुल्क में इस हद तक हो, वहां पर इदारों में यकीनन लोग बहुत नाराज होंगे, बहुत गुस्सा होंगे, लोगों के कैरियर खराब हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हर शख्स कानून का ताबे है। अगर वो गिरफ्त में आ गया, फिर वो नहीं निकलेगा। और यही उन मुल्कों की, इन मुल्कों की कामयाबी यही है। जनाब, बड़ी ज़बरदस्त आपने, मैं इसी पे इख्तिताम करना चाह रहा था, रूल ऑफ लॉ पे, कवानीन पे, उसूलों पे, कि जिस मुल्क में कानून की अमलदारी मजबूत हो, इदारे मजबूत हों, लोगों में थोड़ा बहुत मुआशरे के अंदर बाज़मीर लोग मौजूद हों, वहाँ पे फिर फौजी बगावत का इम्कान नहीं होता है, बल्कि नहीं रहता। जिस शख्स नहीं। को वोट मिले होते हैं, वो, उसका एहतराम किया जाता है, उसकी हर बात मानी जाती है,
اور یہی ہماری بھی خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے قانون کی عملداری ہو، اور فوجی بغاوت ہاں اور فوجی مداخلتوں کے جو امکانات ہیں وہ مکمل طور پہ معدوم ہو جائیں۔ امید امید پہ دنیا قائم ہے۔ آپ بھی امید رکھیں، ہم بھی امید رکھتے ہیں، اور اب آپ کو شب بخیر۔